主อาทิตย์ที่ห้องสีไมมูลเพียนออนกำชาจูไตเลี้ยงฉิกาเต้าเย็นหยิดหยิดกินกอดหยิดหยิดกินผู้หยิดฉิกาจิวอันหอไก่กี้ฝอยอันหอไก่หยิดจีขอยีเลยหยิดทุ่งใช้เลยกินไปจันมุ้ยฉิกาไก่สองตีดีห่างไอเฉียงถ่ายใช้กาขี้หีลอยฉิกาค่อยหีกินเจ้าเชียนไก่จูหยิดชงไปฉิกาเชียนเย็นchỉ cả cái bông chủ hệ chung cho thiên thị bản bộ tự giác vô phá chỉ lời phùng xin phụ xin chỉ xin lên xăm bùi dịch thì chính xin cái miệng chỉ cả khói hỉ kinh châu xin cái chủ nhiệt chung bay chàng thải trái ca tay theo mệt tỏ我一心寻求了你求你不要叫我偏离你的命令，我将你的话藏在心里，免得我得罪你。Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Amin. Tiếng chị mày muốn chẳng cho đi hà chị ca ta nhìn ở dùng kinh bùi xím lối kinh bảy sẵn mới chị ca cái sòng tí chú gia su hay chị ca cái sòng tí hay xin cái cái sòng tí hay cung phiền cái sòng tí phơi tết chị ca lối kinh bảy chị ca lối cô sùng chị ca lối sẵn mới amen. Tuhan Yesus, Juru Selamat yang kudus dan adil. Yesus, 圣洁公义救主，彰显神的智慧与能力。Yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Yesus, 圣洁公义救主，彰显神的智慧与能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄统管，我有配得荣耀尊贵与颂赞。我以心灵诚实敬请敬拜，坐在宝座上神爱我的主。我的主，
kami mengangkat hati menyembah-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Allah yang baik, Allah yang layak untuk ditinggikan, untuk disembah, untuk dipuji. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, sujud menyembah-Mu. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kami datang, karena sungguh Tuhan Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara ya Tuhan. Sungguh nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Thiếu chị mày môn đi hàng ngày chẳng tại tế ca khi hỉ lấy chị ca ở dịp thông sim lời thu sĩ thu xin kinh. Chị ca tan tan dùng kẹn ni lời thu sĩ thu xin kinh. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿門，阿門。Chị ca nhìn nhận này khi đến, chị ca ở chân mũi, chị ca cái sòng tị. Chúa Giêsu hay chị ca cái hổ mục giả. Tài liang chị ca tiêu nhìn, con cụ chị ca tiêu nhìn. Chị tài liang chị ca trổ trên cái thổ lộ. Amin. Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang menjaga kita, memelihara kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. 耶和华是我牧者，我必不致缺乏，是我躺卧青草地，在安歇的水边，他是我灵魂苏醒，引我走成一路，我虽过死也有苦，也必不怕遭
话是我无知，我并不知全法，是我躺卧青草地，在安歇的水边，他是我灵魂苏醒，引我走成一路。我虽过死也有苦，也必不怕遭害。在我的人面前，为我百事演戏。你拥有高我的头，使我不被满意。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你眼中，直到永永远远。耶和华是我牧者，耶和华是我牧者，我必不致缺乏。是我躺卧青草地，在安歇的水边。他是我灵魂苏醒，引我走成一路。我虽过死荫幽谷，也必不怕遭害。在我的人面前，为我百事演戏。你拥有高我的头，使我不被满意。一生一世有恩惠，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。嘿嘿哟，嘿嘿哟，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿哟，嘿嘿哟，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。哈利路亚，阿門。要盼望，要力量，因为Tuhan Yesus ketika同在. Ada kekuatan, ada pengharapan, karena Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan, peganglah tangan kami untuk berjalan bersamamu. Amin. 天父牵我手，一起向前走。生活中有主相伴的无穷，天父牵我手，一起向前走。生命中有神应许，不回首，永
对手。弟兄姐妹們請坐，而家呢下我預備先來聽上帝嘅話語。Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, dan kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang kekal, amin. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amen. 接下時間，我交伴上帝嘅僕人分享上帝嘅話語。 Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姊妹，午安、平安，主耶稣所愛的弟兄姊妹， Kita mengucap syukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. 即刻感謝上帝嘅恩典，今下朝即刻能夠做熱次嚟賜福嚟敬拜上帝。 Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa. 萬要聽上帝嘅話語嘅時候，我一格弟兄姊妹再次嚟禱告。 Bapa di dalam surga, hati kami bersyukur 親愛的天父，我哋人滿心感謝你， karena segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. 你為主日實所美好嘅愛在我哋人嘅身上。 Terima kasih pada sore hari ini Engkau mengundang kami ke rumah-Mu. 我哋多謝你，今下朝你請我哋人進到你嘅新天中。 Dan di hadirat Tuhan kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. 所以你嘅報錯前當中，我哋人可以嚟敬拜讚美我哋人嘅上帝。 Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini menguatkan iman kami. 我見下朝嘅信息嚟剛強我哋人嘅信心嚟仰望你， Memberi kami hati yang semakin mengasihi Tuhan. 本我哋人嘅心嚟願人愛你， Sehingga kami menjalani hidup yang menyenangkan hati 使 Tuhan. 到我哋人發財得到上帝嘅喜悅。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. 主啊，向你對我哋人講話， Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. 單單上帝嘅名得到高舉， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶穌基督嘅名，我哋人禱告， Amin. 阿門。 Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Mazmur nomor 139. 嗱，親愛主嘅弟兄姊妹，呢個打開呢個嘅經節來詩篇139 70節到70節。 Terlebih dahulu saya akan bacakan dari ayat ke-7 sampai 12 dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti dalam bahasa Hakka. 呢個先用啲年語嚟讀7節到12節。 Demikianlah firman Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. 這個天使實咁樣講，用從那樣本人能夠人類一個靈啊，一個咁樣走出一個面前啊，如果背棄那個天空裡的你也要吹嘅答如果背棄吹那個海邊當中啊，你也要吹嘅笑來領托來牽嘅笑。第11節咁樣講啊。我咁樣講，從那個黑暗裏
攻擊量係啊，你嘅光烈見來周光危險黑暗當中。42節嚟講啊，你嘅黑暗從查過我嘅線上，你嘅晚上中線為嘅光槍，你嘅光照亮係熱陽，突見到呢邊字。Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 親愛主嘅弟兄姊妹， beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah mempelajari Mazmur nomor 5. 結到嘅禮拜過去時間已經學習了你嘅詩篇第5篇。Mazmur nomor 5 dan Mazmur nomor 139 yang hari ini kita renungkan, 你嘅詩篇第5篇及你嘅詩篇139篇今日這個係思想嘅。 sama-sama ditulis oleh Raja Daud. 你都係強責人家寫嘅，你都係大衛王寫下嘅。 Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, keduanya tidak memberikan kita informasi yang cukup 佢兩個詩篇冇本切嘅舊嘅消息。 tentang situasi yang sedang dialami oleh Raja Daud pada saat itu. 好嘅大衛面對嘅環境嘅情況嘅當中。 Judul kedua Mazmur itu cuma memberitahu kita bahwa Daudlah sang penulis Mazmur itu. 佢單單講出嘅人哋，呢兩位詩篇單單大衛王寫下嘅。 Sekalipun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 真會雖然咁樣嘅情況當中，諸位弟兄姊妹， kita bisa melihat kesamaan kedua Mazmur ini. 這個能夠看到有兩同嘅呢兩個詩篇。 Keduanya diungkapkan, dilukiskan oleh Daud dari sebuah perjalanan hidupnya yang panjang bersama Allah. 呢個大衛王用文講出嘅人哋嘅路途安然，佢嘅上帝同行嘅時候。 Kalau di dalam Mazmur nomor 5 Bapak Ibu Saudara, 從呢個詩篇第5篇嘅邊樣講出嘅人哋， Daud menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang maha kasih, 佢表示上帝都係有萬嘅慈愛， Allah yang berkuasa, 佢係能力嘅上帝， Allah yang adil, 佢係公義嘅上帝， dan Allah yang baik, 佢係好嘅上帝。 sehingga pengenalan terhadap Allah itu 是到這個認識嘅上帝 memberi keyakinan di dalam diri Daud 嚟講強這個大衛人佢本身嘅內度用力答。 bahwa sekalipun dia menghadapi kesulitan dalam hidupnya, Allah itu pasti akan menolong dia. 雖然佢遭遇到很多嘅攻擊挑戰，但係上帝跟佢同行。 Pengenalan terhadap Allah dan keyakinan itulah yang membuat Daud bisa bersorak-sorai. 佢認識嘅上帝，咩到咁樣嘅情況，大衛要得到嘅安泰嘅氣氛。 Bahkan di tengah pergumulan yang berat sekalipun. 雖然佢攻擊到很多嘅威脅、很多嘅挑戰當中一樣。 Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 139 hari ini, 現在弟兄姊妹，今日呢個詩篇139篇嚟答。 Daud lebih dalam mengisahkan tentang pengenalannya akan Tuhan. 大衛王講出嘅當然第一句，更加要深認識呢個耶和華上帝。 Mazmur 139 ini sesungguhnya dibagi dalam 4 bagian Bapak Ibu 釋經 Saudara. 嚟講呢個詩篇139篇因為要嘅詩下嘅款下。 3 bagian yang pertama melukiskan tentang bagaimana Daud mengenal Allah yang dikasihinya. 第一到第三大衛王講出嘅當然第一件樣本真實認識耶和華上帝。 Dan di bagian yang keempat adalah respon Daud terhadap pengenalan itu. 第四個都大衛嘅反應對所耶和華上帝樣本所愛嘅。 Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, 從第一節到第六節， Daud menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang maha tahu. 大衛王講出嘅當然第一件認識嘅耶和華上帝都係無所不知嘅上帝。 Allah tahu segala hal yang terjadi dahulu, sekarang, dan yang akan datang. 耶和華上帝知道過去嘅事情，今下日嘅事情，耶和華知 Allah 道。 tahu segala hal yang terjadi dalam alam semesta yang luas, tetapi juga di dalam diri kita manusia. 耶和華上帝買事情嘅發生，除咗嘅世上、天上，也切別唔知嘅深度，佢一知道。 Itulah sebabnya Daud berkata bahwa Allah itu tahu kalau dia sedang duduk atau berdiri. 即係所有嘅情況大衛王講出嘅當然啲耶和華上帝佢係坐定、企定、睡定，耶和華上帝知道
Sekalipun orang lain tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Daud dan dalam hati Daud, tetapi Allah tahu. 雖然人家唔知道一個心意裏答要乜事情，但係耶和華上帝知道要體會王嘅心意。 Sebelum mulutnya terbuka untuk mengatakan sesuatu, Tuhan tahu apa yang dia akan katakan. 唔係佢要開嘴一講呢句話嘅時候啊，耶和華上帝已經知道佢講乜嘅。 Dan di dalam ayat ke-6 Daud berkata, semakin aku merenungkan kemahatauan Tuhan, semakin aku sadar aku tidak tahu apa-apa. 佢咁樣講啊，我應來想查考耶和華上帝啊，我已經見上我唔知得到乜嘅東西，於是講我寫寫。 Kemahatauan Allah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan taunya kita sebagai 啊， manusia. 耶和華上帝都係無所不知嘅上帝啊，攞嚟隔，即個嚟比啊，即個唔比唔得嗰乜嘅東西。 Kadang-kadang kita merasa banyak tahu, padahal sebenarnya tidak tahu 多 apa-apa. 數時候即個知道，即個知得很多，但係即個唔知乜嘅東西。 Ada orang yang sok tahu dan merasa berlaku seperti orang yang tahu segala-galanya, padahal tidak tahu. 有人家講乜啊？佢做白啲，佢巴到佢暗啲，佢實數要識見嚟，佢唔知乜嘅東 Tetapi 西。 Allah kita tidak demikian. Dia benar-benar maha tahu. 但係即個嘅耶和華上帝咩樣？佢一見識見，佢無所不知道。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 sampai 18, 第二嘅啊，即個可能第13節到18節啊。 Daud menggambarkan Allah itu sebagai Allah yang maha kuasa. 太威王表示上帝都知得無所不知嘅上帝。 Kekuasaannya itu nampak dalam seluruh karya ciptaannya dalam dunia ini. 佢係總幹一切所有創造一切所有材料嘅體系。 Tuhan menopang segala sesuatu sehingga berjalan sampai hari ini. 佢保護一切所有佢所創造嘅總幹到進步日嘅地步。 Kemahakuasaan Allah juga tampak dengan bagaimana dia membentuk kita manusia. 上帝嘅知道嘅潛能啊，因為佢創造一個人， Tidak ada orang yang sama persis. 冇有一隻人一樣嘅。 Setiap orang diciptakan dengan sangat unik. 每隻人佢所創造嘅有嘅特別。 Dan ketika Allah mengerjakan semua itu menunjukkan betapa berkuasanya dia. 上帝表現出來啊，佢係無所不知太潛能總幹嘅上帝。 Di dalam ungkapan Daud, kita melihat dia berkata, Tuhan, engkau membentuk buah pinggangku. 佢第三節佢講啊，上耶和華上帝啊，你創造將我嘅人性。 Tuhan, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. 佢講啊，耶和華上帝啊，將我嘅反應，我嘅父母的已經你創造了我。 Setiap ruas-ruas tulang dan sel-selku, semuanya engkau ketahui. 佢講啊，我嘅骨頭買筋骨買熱食所要最小嘅事情啊，你知道。 Kejadianku sungguh dahsyat dan ajaib, kata 佢 Daud. 講啊，我嘅發生嘅事情啊，特別嘅奇妙，睇會望咁樣講。 Dan kemudian Daud berkata, betapa sulitnya aku memahami engkau Allah yang maha kuasa 嗰度 itu. 睇會咁樣講啊，我唔能夠用品嚟了解明白你啊，耶和華上帝。 Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak hanya menggambarkan Allah sebagai Allah yang maha kuasa dan maha tahu, 這種姊妹睇會望佢咩單單講耶和華上帝無所不知無所潛能嘅， tetapi di ayat yang ke-7 sampai ayat 12 yang tadi di awal kita baca, 單單你嘅第7節甲你嘅第到12節就讓自己所讀咧， Daud juga menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir. 佢一表現耶和華上帝一要而家講乜嘢無所不猜嘅上帝。 Allah ada sejak dunia diciptakan, saat ini, dan seterusnya. 耶和華上帝要啊，佢創造了嘅世界，見下見日嗰度下日要，佢都要嘅上帝。 Tuhan tahu dan Tuhan hadir dalam segala proses yang terjadi dalam dunia 一 ini. 切所要嘅過程啊，上帝都要隨我嘅答。 Dia ada di dalam setiap sejarah yang terjadi dalam peradaban 一切 manusia. 所要嘅歷史，越推過越推喺嘅歷史當中啊，上帝要隨嘅邊。 Dan kita juga bisa katakan bahwa dia hadir di dalam hidup kita, anak-anaknya. 世界一可以講，佢要隨喺佢嘅中間嘅義門嘅中 Di 間 saat 當中， senang, di saat susah. 從世界嘅喜樂
苦難嘅時候， dalam keberhasilan, dalam kegagalan, 自家成功嗰度，自家失敗嘅時候，佢要在自家 dalam 中間。 tawa ataupun dalam air 自 mata 家可以 kita. 可笑眼淚嘅時候，佢要在自家中間。 Ketika kita sedang terpuruk oleh beban kehidupan, 所以自家要一個重擔過前嘅神法， ketika kita sedang jatuh dalam dosa yang sangat besar, 可能自家跌落罪惡當中嘅時候， Tuhan selalu ada bersama dengan kita. 佢要在自家的中間。 Saudara ingat Bapak Ibu Saudara, 你還記得冇弟兄姊妹？ Nabi Ayub satu kali mencoba maksud saya Nabi Yunus satu kali mencoba lari dari hadapan Tuhan. 要熱次自家記得啦，那個約拿上帝我叫一走離，意思講一走從耶和華嘅命令裏中。 Dia pikir dengan berlayar jauh Bapak Ibu Saudara, dia bisa menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan. 佢巴到佢搭那個船跑去岸人佢可以抗衡在耶和華嘅眼中當中。 Tetapi Tuhan tahu betul apa yang dilakukan oleh nabinya. 但係耶和華上帝指的一個上帝所做嘅黑馬嘅東西。 Dan dia membawa Yunus kembali ke tempat yang seharusnya. 嗱，佢帶進那個約拿多進耶和華上帝喊佢去嘅地方。 Nah Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, engkau selalu ada. 前日弟兄姊妹做出幾日嘅題目，你隨時都要在。 Kita bisa melihat pengakuan Daud di dalam ayat-ayat ini. 即係可以看到你嘅見節太微望嘅神人對耶和華上 Di 帝。 ayat 7 Daud berkata demikian. 所以你嘅天節節太微望咁樣講。 Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? 佢對佢講上帝我兩邊能夠人離你嘅靈。 Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? 佢又講從哪邊能夠走在你嘅面前。 Sekalipun aku mendaki ke langit, 佢講雖然係走上天上， sekalipun aku turun ke dunia orang yang mati di pusat bumi yang paling dalam. 雖然係走下你嘅天獄，嗰邊你都要在中間。 Dia mengakui, Tuhan engkau tahu dan engkau ada di sana. 佢承認佢講耶和華上帝你要在嗰個答。 Sekalipun aku membangun kediamanku di ujung-ujung laut. 雖然佢講係嗰個存在在那個海邊嘅最美嘅答， Tetapi tanganmu selalu ada bersama aku. 佢講你嘅手中常常是後來用本嚟兩湯藝。 Bahkan di ayat yang ke-12 dia mengaku Bapak Ibu Saudara. 那個12節裏邊佢承認弟兄姊妹。 Sekalipun aku tinggal di dalam kegelapan di mana tidak ada yang tahu seorang pun. 雖然係抗在那個最黑暗嘅地方冇有一隻人啲嘅， Tetapi di hadapanmu itu menjadi terang benderang karena engkau ada di sana. 在你嘅面前光已經照藝因為你係光照得到藝。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 親愛主嘅弟兄姊妹， Semua pemahaman Daud tentang Allah ini 一切所有太微望認識耶和華上帝嘅， berangkat dari relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. 也都長期隔要一個親密對耶和華上帝嘅必開始。 Sehingga Daud benar-benar mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. 因為太微望承認上帝係無所不知嘅，佢無所不知嘅，我不是要猜嘅。 Nah, sehubungan dengan Allah yang maha hadir, Bapak Ibu Saudara, 照出耶和華上帝都係無所不猜嘅。 maka kita perlu memperhatikan ayat yang ke-19 sampai ayat 24 yang merupakan bagian terakhir di dalam Mazmur 139 ini. 即係注意那個19節到24節最後嘅分下。 Pengetahuan tentang karakter Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha adil itu tidak akan terlalu bermakna kalau kita tidak bisa melihat hubungannya dengan bagian terakhir ini. 如果是個關於上帝嘅品格、上帝嘅愛、上帝嘅體會可以嘅原則如果是個冇看那個19節從下去看到上帝有份愛是個等人。 Bagian terakhir ini membawa kita untuk atau menuntun kita kepada sebuah respon yang seharusnya kita tunjukkan 一個最後嘅帶來喊切嘅要一個反應，讓本嚟對上帝嘅
熱實所要這個面前這個這個 Setelah 講過 kita tahu bahwa Allah Maha Hadir dalam hidup kita. 這個知道上帝無所不在在這個嘅過程當中， Di dalam ayat 19 sampai 21 Bapak Ibu Saudara, 在那個19節到21節入邊講到弟兄姊妹， di sana Daud kemudian menunjukkan respon atau kesimpulannya dengan kata-kata seperti 在 ini. 學嘅答體會望熱嘅反應，可能佢做嘅結束佢用嘅話， Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, 佢 sehingga menjauh daripadaku penumpah darah. 佢講啊，天使叫做如果啊，你描黑那個惡事嘅人啊，人離熱實所要那個為殺眾嘅人啊。 Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. 佢講那個騙話來反對你係熱實所要都徒然嘅。 Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, 佢講啊，可以冇係冇獻你所獻嘅人啊。 dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau, 佢講啊，係冇招嘅對付熱人啊，反對你啊，有佛法。 aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. 佢講係獻佢哋人啊，佢哋人成為我嘅樹鐵。 Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. 你都再來分析嘅問題啊，弟兄姊妹。 Kenapa di bagian ini justru Daud menyinggung tentang orang-orang penumpah darah, orang-orang fasik, orang-orang yang berdusta kepada Allah. 做咪最後啊，你個體會望講出嚟啊，殺人啊，惡事嘅人啊，各樣嘅人啊，對唔對啊？佢俾講出嚟乜意思？ Apa hubungan bagian ini dengan pengakuan Daud bahwa Allah itu Maha Hadir? 乜嘅關係啊？體會望善人啊，上帝無所不在，隔一嘅關係。 Kalau kita merenungkan bagian ini lebih dalam Bapak Ibu Saudara, 如果這個再潛嚟思想你嘅分下，弟兄姊妹， di dalam bagian ini sebenarnya Daud sedang menunjukkan tentang realitas kehidupan manusia dalam dunia ini. 你啊嘅啊體會望啊，一講這個突然啲啊，失見敗上本這個看到在那個過程生活當中。 Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. 有人家佢唔相信上帝， Mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. 佢哋人唔相信上帝有在， Mereka tidak terima bahwa Allah itu Maha Kuasa. 佢哋人唔接受上帝係無所不能嘅。 Mereka melihat bahwa kalaupun ada Allah, dia cuma terbatas di satu tempat tertentu. 佢哋人承認如果有上帝，佢就出晒一個地方嘅天。 Dan karena mereka menyangkal keberadaan Allah, 佢哋人唔承認要嘅上帝， maka dalam menjalani hidup ini, mereka melihat tidak ada hubungan dengan Allah. 佢哋人看到啊，你嘅生活過程啊，冇要嘅有佛法上帝嘅關係。 Mereka menjalani hidup sesuka hatinya, 佢哋人發財啊，隨隨便便。 melakukan apapun yang menyenangkan dan menguntungkan bagi dia. 佢哋人做埋凡事啊，對佢要學要做啊，要嘅思考佢都做。 Tidak lagi peduli kepada caranya benar atau tidak. 佢冇看佢嘅方法對嘅唔對，合嘅唔合。 Apakah itu sesuai dengan maunya Allah atau tidak? 佢冇看到你嘅合上帝嘅旨意嘅冇。 Karena bagi mereka tidak ada Allah. 因為佢哋人認為冇有佛法上帝。 Yang menentukan baik atau tidak adalah diri mereka 佢 sendiri. 看到好嘅冇，佢識嘅本人。 Nah, orang-orang seperti itulah yang sedang Daud sasar dalam bagian 佢 ini. 從做安樣嘅行事嘅人啊，你都體會望可你即刻講佢評論起來。 Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak bisa melihat kehadiran dan kuasa Allah. 佢哋人都係一個奴雜嘅人，係啱人啊，佢冇看到上帝嘅權能在佢嘅生活過程。 Dan Daud berkata, aku membenci mereka seperti Tuhan membenci mereka. 體會望講啊，係獻佢哋人啊，將有佛法上帝獻佢哋人一 Nah, 樣。 masalahnya bagi kita Bapak Ibu Saudara, 嘅問題帶嚟本切嘅人 tentu saja kita tidak seperti orang-orang itu. 實際嚟講，即個冇將佢哋人啊樣一樣， Kita mengakui Allah ada, 即個承認上帝有， kita percaya kepada Allah. 即個相信有佛法上帝 Kita 有， disebut sebagai orang-orang Kristen. 即個人家成為即個做基督徒。 Seperti hari ini kita sedang beribadah kepada Allah. 像今日一樣，即個嚟敬拜即個嘅上帝。 Kita tidak sedang melakukan pertemuan sosial di tempat 即 ini. 個咩嘅一個慈善團契，將我嚟答， Tapi kita sedang menyembah Allah. 即個嚟敬拜主， Allah yang kuasa,
上帝看人呢， Allah yang maha tahu, 佢無所不知嘅， Allah yang maha hadir. 佢係無所不猜嘅。 Akan tetapi Bapak Ibu 現 Saudara, 在弟兄姊妹嚟講， kalau kita mau jujur dalam hidup ini, 呢個喺供出呢個嘅過程當中， kadang-kadang kita suka melokalisasi Allah di tempat-tempat tertentu dan masa-masa tertentu dalam hidup kita. 上次嘅神法過程當中啊，呢個放喺呢個嘅上帝嘅日地方當中，嗰個日所在當中 Di，rumah Tuhan di gereja, 所以嚟到教堂在先堂呢得， kita menunjukkan sikap hidup yang baik dan benar 呢個表現呢個嘅態度對人家講做到按要理嘅。 karena kita sedang ada di rumah Tuhan di hadirat Allah. 要唔到呢個在呢個教堂在上帝嘅寶座呢得。 Kita sedang bersama dengan anak-anak Allah yang lain. 呢個嘅台弟兄姊妹，上帝嘅兒們切 Oleh 切到 sebab 啲下。 itu, kita menunjukkan hidup yang saleh. 接觸安樣，呢個表示呢個法差要對理嘅。 Tetapi bagaimana di rumah? 呢個問題啊，從而家木下當中有。 Bagaimana di kantor? 而家辦公司而有。 Bagaimana di tempat kita bekerja? 所以呢個嘅工廠呢個樣病。 Bagaimana dunia bisnis kita? 所以呢個嘅生理方面呢個樣病。 Bagaimana kita berusaha? Apakah kita melakukan dengan benar apa tidak? 所以呢個嘅法通啊，呢個做對及唔對嘅。 Banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara 按多呢個基督徒兄姊妹。 membedakan hidup di gereja dengan hidup di luar 佢 gereja. 要嘅分別係法喺個教堂隔離嘅社會上。 Seakan-akan Tuhan hanya ada di gereja. 佢認為到上帝單單要教堂呢得。 Sehingga kita harus bersikap baik. 所以教堂呢個要一個好嘅態度。 Tetapi dalam dunia pekerjaan kita bisa melakukan apapun. 所以呢個工廠當中啊，呢個能夠做乜嘅凡事都可以。 Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. 像其他人唔認識上帝嘅人做嘅一樣， Demi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 使到佢得到要好嘅益處，要嘅親切啊講。 Kita tidak peduli benar apa salah. 呢個冇煩惱佢對嘅唔對咧。 Ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. 你一照做上帝嘅翻譯嘅要嘅冇， Kalau kita berbuat curang, 呢個出現， kita pikir Tuhan tidak tahu. 呢個把到上帝唔知啊， Dia cuma ada di gereja. 佢僅僅要出教堂。 Tuhan tidak akan urus-urus masalah 上 pekerjaan. 帝冇了理啊，種嘅事情。 Dia cuma peduli untuk hal rohani di gereja. 佢單單了理了嘅熟練喺教堂中。 Di rumah Bapak Ibu Saudara, 所以你嘅呢個木下弟兄姊妹， bagaimana kita memperlakukan suami istri, 佢呢個樣辦嚟對付睇到對呢個嘅老婆嘅呢個嘅老公啊，呢個新人， atau orang tua kita? 可能呢個嘅老人。 Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bekerja membantu kita di rumah? 呢個樣辦嚟對睇到對呢個嘅傭人喺呢個木下。 Para asisten rumah tangga kita. 所以呢個嘅傭人呢個睇到樣辦對佢哋。 Apakah kita bersikap seakan-akan kita tahu Allah sedang bersama kita? 係咩啊？呢個嘅睇到對佢啊，呢個看到啊，上帝要呢個同在樣辦嚟對佢。 Atau kita berbuat semaunya kita karena kita merasa kita Tuhan yang membayar gaji mereka? 係咩啊？呢個隨隨便便嚟睇到對佢啊，因為呢個先會做人係萬二啦嘅薪水。 Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Daud sedang mengingatkan kita. 這種姊妹，你嘅可以嘅分下睇會望嚟提醒呢個對人。 Betul bahwa kita percaya kepada Allah. 對，呢個相信有佛法上帝。 Tetapi apakah kita juga sadar 係咩呢個要嘅見相呢？ bahwa Allah yang kita percaya itu 呢個所相信嘅上帝， hadir dalam seluruh hidup kita, 佢要猜呢個完全嘅過程。 dimanapun kita berada, 雖然呢個哪邊都好， apapun yang kita kerjakan, 你做乜嘅凡事都好， di rumah, di kantor, 你呢個嘅木下，呢個嘅辦公司， di pasar, di jalan, 所以巴薩路行， di mall, 所以你嘅 mall 嘅搭， sehingga semua yang kita lakukan, 一切所有呢個所做嘅， kita harus berhati-hati 呢個要小心注 supaya 意。 kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. 所以呢個要嘅負責任上帝嘅面前。 Kalau selama ini kita jatuh dalam dosa, 如果你人叫嚟呢個跌落罪惡當中， kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, 如果呢個做錯很多嘅事情，呢個唔合上帝嘅旨意。 dan merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita kerjakan. 如果你認為到上帝唔知道你做嘅係乜東西， Sore hari ini kita harus bertobat di hadapan Tuhan. 見下朝呢個係悔改上帝嘅面前， Daud mengingatkan kita, 睇微望嚟提醒呢個等人， tidak ada tempat yang terlalu gelap sehingga Allah tidak bisa melihat kita. 冇要
嘅地方，耶和華上帝看唔到嘅。 Tidak ada tempat yang terlalu jauh yang kita bisa lari untuk sembunyi dari Tuhan. 冇有人嘅地方，是個能夠扛在上帝嘅面前。 Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita 是個 kepada 要 Tuhan. 嘅責任嚟，在耶和華上帝嘅面前，是個要嘅供應。 Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara di ayat 22 dan 23接觸安樣啦，你嘅提示22節到23節嘅安樣講啊。 Daud meminta kepada Allah yang maha hadir, maha tahu dan maha kuasa itu. 所以睇會求耶和華上帝係無所不知、無所不猜嘅上帝， Supaya Allah itu menyelidiki hatinya. 使到耶和華上帝無所不知嘅來觀察佢嘅心意。 Dia berkata, selidikilah aku ya Allah. 佢講啊，觀察我嘅心意啊，上帝啊， Kenallah hatiku. 讓你認識我嘅心意。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以弟兄姊妹， hati adalah bagian tempat yang begitu tersembunyi. 所以心意裏頭啊，都係最抗得最密嘅地方。 Kita bisa melihat orang yang sikapnya baik, tetapi apakah hatinya baik? 即個可以看到人嘅態度好係咩嘅心好呢？ Kita juga bisa bersikap sepertinya baik, tetapi apakah betul hati kita baik? 即個人能夠做出一個態度看到人好係咩樣嘅心意裏頭好呢？ Kita bisa menunjukkan sikap yang mengasihi dan menghormati orang lain, tetapi apakah benar dalam hati kita seperti itu? 即個人能夠要心愛人啊，態度啊係咩樣嘅心真正而愛要安樣嘅心意愛佢。 Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan rohani kita sebagai sebuah persembahan kita kepada Tuhan. 即個做上帝嘅兒，而且能夠過一個過程啊，顯示本上帝做即個做上帝嘅兒嘅 Tetapi 本分。 apakah semua yang kita lakukan juga sama di dalam hati kita? 係咩啊？熱實所要即個做啊，做出即個嘅良心本心，即個嘅心度熱見上到即個行出來。 Kita perlu terbuka sama seperti Daud 即個要即個打開即個嘅心窗，像太微望一 yang 樣。 berkata kepada Tuhan, Tuhan selidikilah hatiku. 佢對耶和華上帝講啊，叫我你觀察我嘅心啊， Tuhan kenalilah hatiku. 讓上帝啊你認識我嘅心意啊。 Kenapa Bapak Ibu Saudara? 所以我愛弟兄姊妹， Kita harus sadar 即個愛見上， bahwa hati ini bisa menipu kita sedemikian 而 rupa. 俾到即個嘅心意啊，能夠騙即個自己， Bisa menjerat kita sedemikian rupa. 佢能夠把即個嚟拆到， Oleh sebab itu kita harus buka hati kita 佢一打開即個嘅心意， dan membiarkan Allah menguji setiap kita. 使到上帝嚟觀察即個人 Daud 每位。 berkata, ujilah aku Tuhan 睇微望安樣講，佢講啊，觀察我啊， dan kenalilah 啊， pikiran-pikiran. 你認識我嘅心意，我嘅思想。 Lebih dalam dia berkata, 最前面佢講， lihatlah kalau jalanku serong. 佢講你看啊，係咩我嘅路啊，會行走偏路。 Kalau aku melangkah ke jalan yang tidak benar, 如果我走偏路，走到唔對嘅路， kalau aku mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendakmu, 如果我檢一個決定唔隨你嘅旨意， kalau caraku bekerja tidak benar menurut firman-mu, 如果我嘅工作唔對，走錯你嘅旨意， kalau motivasiku melayani di rumah Tuhan keliru, 如果我嘅寄託我做所要唔對你嘅旨意， kalau seluruh persembahan yang kuberikan kepadamu adalah ada tujuan yang tidak benar di dalamnya, 如果我熱實所要嘅奉獻上人嘅面前，要一個唔對嘅目的。 sekalipun orang-orang di luar sana tidak tahu, 雖然你嘅我俾嘅熱實所要唔知道， tetapi engkau tahu ya Tuhan. 但係你知得啊，上帝 Dan 啊， kalau engkau menemukan aku salah, 如果你尋找到我錯， ingatkanlah, 啊，你提醒我， tegurlah, 啊，你安樣嘅責批我， tuntunlah aku 啊，嚟 kembali 讓拖我回轉去， di jalanmu yang benar. 走出你對嘅道路。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 現 Tuhan, 在諸位弟兄姊妹， sikap seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 安樣嘅態度啊，耶和華上帝喜歡愛嘅所愛嘅， Supaya kita juga mawas diri, 使到佢自己要嘅見相， selalu introspeksi diri. 自己會常常嚟觀察自己。 Apakah Tuhan mendapati hal yang benar dalam hidup kita? 係咩啊？上帝就尋到我態度對麼？ Apakah hati kita Sem- sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 係咩啊？自己嘅心意啊，要真正愛上帝麼？ Kalau hati kita benar, 如果自己嘅心對， kalau hati kita kudus, 如果自己嘅心意要嘅清潔， kalau hati kita suci, 如果自己嘅心意要嘅
天結。 maka semuanya akan terpancar lewat sikap dan tindakan 熱 kita. 實所有自己行出嚟嘅行為啊，會表現出嚟，接觸自己 Membawa 嘅行為， kemuliaan bagi nama 嚟 Tuhan. 帶嚟熱實所有嘅榮耀對本有佛法上帝， Menjadi berkat bagi orang lain. 帶嚟自己祝福本別人家。 Dan kita pun senang Bapak Ibu Saudara. 嗰度自己一得到喜樂，係唔係弟兄姊妹？ Karena kita tahu 因為自己記得， apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, 因為到自己做熱買凡事當中， kita sedang mempersembahkan yang terbaik untuk 自己 Tuhan. 嚟獻上最好嘅本自己嘅上帝， Kita tidak akan membiarkan diri kita melakukan hal yang jahat. 自己唔會本自己本人做到唔對隔離嘅惡事， Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. 因為到上帝常常時候隔自己， Karena dia Tuhan. melihat kita. 因為佢看自己。 Di sisi lain Bapak Ibu Saudara, 而家冷開方面，弟兄姊妹， kehadiran Tuhan juga memberikan kita kekuatan. 上帝要喺嘅中間帶來本自己要嘅力量， Ketika hidup ini menekan kita berat. 要呢嘅壓力來攻擊自己， Ketika kita terpuruk dan patah semangat. 所以自己無了嘅火熱嘅時候， Ketika tidak ada orang lagi yang tempat di mana kita bisa bergantung. 冇有人家可以依靠自己，能夠依靠佢嘅， Ketika kita sendirian, 自己孤單嘅時候， sesungguhnya 實踐嚟講， ada Tuhan yang selalu bersama kita. 要上帝嘅自己從下， Dan jangan lupa, 自己冇忘記， Allah yang maha hadir itu, 上帝無所不在嘅上帝， dia juga adalah Allah yang tahu pergumulan kita. 佢知道自己嘅挑戰， Tahu yang terbaik buat kita. 佢知道最好嘅事本自己。 Dan dia berkuasa untuk memberikan yang baik. 佢要了嘅睇嘅潛能是本質嘅 Oleh 最好 sebab 嘅。 itu Bapak Ibu 啊， Saudara, 加上咁樣嘅情況，弟兄姊 teruslah 妹， bersandar Tuhan, 願人自己依靠上 teruslah 帝， percaya kepada 自己 Tuhan, 相信上帝， dan teruslah hidup bagi kemuliaan Tuhan. 自己發揮嚟結出好嘅榮耀，自己嘅時候佛法上帝。 Kiranya Tuhan memberkati saudara. 希望上帝賜福睇世界， Mari kita tunduk kepala, 自己嚟低下頭嚟禱 kita akan 告， berdoa bersama-sama. 自己誒自己禱告。 Andreas berdoa. 啊，自己嚟禱告，可能用客話嚟禱告呀。賜福天父上帝，我哋人多謝你，見下朝我哋人聽了你嘅信息，你上買時間都要在我哋人嘅中間，你唔定我哋人類生活過程唔能夠抗在人理有佛法上帝嘅面前，因為你係無所不在嘅上帝，常常時候你會堅固幫持你嘅人們。今日接受你嘅信息，求主你嘅信息，你嘅心靈充滿了，我哋人所聽了你嘅信息，使我哋人能夠實行出來，我哋人能夠仰望，我哋人嘅有佛法上帝在基督裏面，求主你祝福你嘅僕人羅尼傳道，你嘅勞苦，求主你加添本己嘅力量，聰明智慧。健康嘅家庭侍奉當中，求主你們嘅家庭有那個力量，祝福你嘅人們。雖然其他人要哪邊嘅地方都出差都好，求主你安慰，求有佛法上帝，隔日同差，使到其他人日過日嘅過程，都其他人可以感受到有佛法上帝在主耶穌裏面唔會離開其他人，使到其他人喺環境當中，其他人可以嚟仰望，祈求禱告，向我哋人咧，上帝嚟帶領佢哋人嘅腳步，經過日嘅時間。多謝你，主耶穌，垂聽我哋人禱告，奉耶穌基督嘅聖名，我哋人禱告，阿門。 Amin. Tuhan memberkati saudara. 主耶穌賜福睇大家。感謝上帝嘅僕人分享上帝嘅話語，上帝祝福。弟兄姊妹們，你下次嘅用感恩嘅心嚟奉獻，忙奉獻之前，自家嚟禱告，你哋姊妹帶領自家禱告。 Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Allah yang selalu memimpin dan memberkati, memelihara kehidupan kami dari hari ke sehari ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Itu tandanya Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau dengan hati yang penuh ucapan syukur memberikan persembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan yang sucikan, kuduskan persembahan kami, agar layak untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau menolong kami ya Bapa di dalam usaha
usaha pekerjaan setiap kami. Tuhan Yesus yang memberkati ya Tuhan, agar kami terus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Song Tê chủ phụ thì không chỉ mày muốn cái phùng hiến thiếu chỉ mày muốn đi hạ chỉ ca chẹp hai lời ai con cầu phỉ cái bò con. Persekutuan Doa Rabu onsite dan online pada tanggal 13 Juli tahun 2022 pukul 7 malam dengan tema Membawa Kabar Baik yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Pang. Persekutuan Doa Rabu juga dapat diikuti melalui Zoom Meeting atau YouTube GKJ Jembatan 5. Diharapkan setiap jemaat dapat memperhatikannya. Ibadah onsite Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2002 pukul 7 malam dengan tema Taat pada Pemimpin yang akan disampaikan oleh Guru Injil Alfa Emmanuel bertempat di Tambora Raya nomor 44, mengundang seluruh pemuda-pemudi untuk menghadirinya. SMK 1, 2, dan 3 telah dimulai pada hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2002 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Bagi setiap jemaat yang ingin mengikuti SMK 1, 2, dan 3 dapat mendaftarkan diri kepada tim KU masing-masing. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Lim Jauhin, tutup usia 81 tahun. Almarhum adalah suami dari Ibu Pun Cuiki, Jemaat KU 1, pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022.
Jenazah telah dikremasikan pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022 di Krematorium Nirwana. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Halo teman-teman semua. Lah, kok nggak ada? Kok kosong? Halo teman. Yesus cintaku, ku cinta kau. Shalom adik-adik dan papa mama. Ada informasi menarik nih. Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah full on-site yang akan dimulai pada tanggal 3 Juli 2022. Dicatat ya tanggalnya tanggal 3 Juli 2022. Dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, membawa hand sanitizer. Kedua, membawa masker cadangan. Ketiga, membawa Alkitab dan alat tulis sendiri. Dan yang keempat, membawa botol minum sendiri. Papa, mama, dan adik-adik tidak perlu khawatir karena sekolah minggu selalu menjaga protokol kesehatan dengan mensterilkan setiap ruangan yang digunakan. Sampai jumpa tanggal 3 Juli nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari doakan untuk suku Sasak, agar mereka mengalami transformasi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di suku Sasak. Suku ini terletak di Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak termasuk dalam rumpun Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk 2.850.000 jiwa. Bagi kalian yang baru pertama kali datang ke daerah tempat orang Sasak, mungkin akan merasa canggung atau takut untuk berkomunikasi dengan mereka. Mereka sebenarnya ramah dan terbuka. Mereka berusaha menjaga nilai-nilai persahabatan dan sopan santun keluarga, menghormati orang tua, dan sopan ketika bertamu. Mereka mendiami hampir seluruh Pulau Lombok, daerah terpadat di daerah persawahan yang subur di selatan Gunung Rinjani. Bahasa Sasak mirip dengan bahasa Bali dan Jawa, namun berbeda dalam ejaan dan pengucapannya. Dan sebagian besar orang Sasak hidup sebagai petani atau pengrajin. Selain itu, mereka juga sering berburu dan menangkap ikan. Di beberapa desa terdapat kerajinan tenun dan barang tembikar yang dikerjakan oleh orang-orang yang terampil. Barang-barang ini banyak dijual kepada wisatawan, bahkan diekspor ke negara-negara barat. Orang-orangnya menganut agama Islam, tetapi masih ada yang memuja tempat-tempat keramat, makam atau Gunung Rinjani.
anak-anak di suku Sasak masih hidup susah. Mereka juga sangat membutuhkan ahli-ahli medis dan pendidikan kesehatan karena angka kematian ibu dan bayi sangat tinggi. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, baik secara jasmani dan rohani. Kita juga doakan supaya tempat untuk mereka berobat dan memeriksa kesehatan semakin bertambah. Mari kita berdoa agar pemerintah daerah dapat mengelola Lombok dengan baik, karena perkembangan Lombok sebagai tempat wisata dunia akan sangat menunjang kehidupan ekonomi orang Sasak jika dikelola dengan baik. 弟兄姊妹，即刻嚟為那個財產嘅鋪嚟禱告，係聽睇世界企立，即刻嚟為呢件事情嚟禱告。慈悲天父我哋人，多謝你今下我哋人為那個財產鋪嚟禱告，特別為個民族從那個所屬嘅民族我哋人為佢禱告，求主耶穌幫助佢哋人，讓個僕人在那個工廠上佢哋要樣辦。接觸各種嘅方法嚟幫助你辦呢位嘅呢個民族，常常時候會損失了佢哋嘅生人，佢哋嘅健康，佢哋嘅各種嘅方向問題，都帶來很大嘅問題。接觸而使用一個僕人在呢個工廠上，可能接觸呢個政府嚟幫助佢哋人，使到佢哋人要準備有一個方法，因為嚟幫助呢個所屬嘅民族，從佢嘅健康當中，嗰個一個生人嘅當中，嚟到衛生當中，求主也是大量看顧佢哋人，讓佢哋人為呢個宣教士，呢個人們在佢哋工廠方嚟幫助嚟傳揚信息，盼望嘅信息，從主耶穌帶來俾佢哋人，開放佢哋人呢思想，求主為佢哋人做工，直到一天。日鋪佢哋人可以尋找得到那個真理，因為那個聖經講佢哋人哋，加上那個真理就能夠回轉佢哋人對嘅道路嚟尋找嚟過前一個神法，即係為了個民族禱告，求主耶穌祝福，求主耶穌幫助佢哋人，多謝聽佢哋人嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。弟兄姊妹，現在就能起立，現在嚟唱三日上，現在結束見。天早上嘅慈悲。弟兄姊妹，這個萬要散會嘅時候，這個安靜，這個嘅心，這個嚟向上帝父阿爸豐富嘅嚟接受佢嘅祝福。當然，天父阿爸豐富嘅慈愛，主耶穌裏面嘅救恩，救贖了這個等人，聖靈嘅安慰、推動，常常時候嚟帶領這個嘅腳步，直到今時，直到永永遠遠。阿門。現在弟兄姊妹清楚這個密道，上帝賜福喺世界，下個禮拜這個再見。